Ok, bắt đầu cai chim của tối ngày hôm nay thôi. Chúc mừng mọi người là con Hogwarts Legacy. Anh em đợi nó load nha, hơi lâu. Con này mới ra cái vụ load game này lâu ghê. Nó cũng xem cái con mà Horizon Zero Dawn đó. Mới vô load game lâu như quỷ. Nó tùy thuộc vào phần cứng của bạn thì quá trình này sẽ mất vài phút vui lòng chờ trong quá trình hoàn tất. Phần cứng tôi dư sức chạy con này mà. Rồi vô. Mình hình như lên level 6 rồi phải. Tiếp tục thôi. Tập trước tôi đã lẻn vô cái khu bí ẩn trong trường. Khu đó buổi tối cấm không cho vô. Đợt này đột nhập vô trỏng. Lấy được cuốn sách phép rồi bạn. Nhưng mà thằng kia cũng bị bắt luôn. Hay là dẫn mình vô á. Anh em có thể coi lại tập trước nha. Mới hiểu cái cốt truyện mình đang đi. Tập này tập 4 rồi. 4 tập rồi. Anh em coi từ tập 1 cũng nhanh mà. Mình tập có 1 tiếng đồng hồ. Game này nó vừa lót trong kia mà vừa lót ra ngoài đây cũng lót. Ghét ghê. Rồi, vô. Ồ, gia tinh đang chạy vậy. Ra ngoài thôi. Quay về lớp học của giáo sư. Xong giáo sư mà dẫn mình vô trường. Từ từ. Có đồ. Ai đây? Hello, I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something Khung more tranh to this. trống rỗng xuất hiện ở đây. If I have the time, I Ta may xem look. thử. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating Revelio. the mystery. Rồi sao? Khám phá bức tranh. Khám phá là sao? Mày khám phá là sao? Khám phá bí ẩn trong bức tranh. Khám phá là sao mà khám phá được ta? Revelio. Luôn mất à? Phải dùng cái ánh sáng mới xài được. Đâu rồi cái ánh sáng đâu rồi ta? Đổi thành số 1 thôi. Lumos. Đó. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Số 4.
Lumos. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Trong này có đồ. Revelio. À đây. Ủa đâu phải. Nó chưa cho mình ra ngoài á. À, ra được nè. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Lumos. Levioso. Nhưng phải trong này. Revelio. Kỳ ta. Biết nó nằm ở đâu. Này à. Bướm kìa. Levioso. Làm sao để bắt được nó ta? Cái bướm này làm sao để bắt được nó? Lumos. Let's get you back to your À, friend. nó theo cái ánh sáng của mình. Làm con bướm này bay về chắc về về cái gương quá. Đúng không? Ngon. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Chung là mấy cái giải đố để kiếm mấy cái món quà bí mật trong game thôi. Vì là nói chuyện nhỏ hồi nãy nó chỉ mình. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location À, depicted Vũ in the Nguyễn. painting and then I cast Làm được 8 Lumos phút to anh. guide him off back to the frame. Anh em xem live video tôi nha, cảm ơn mọi người. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Meat, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Accio. Sao quá. Mình level 7 rồi. Bên kia nó có đồ á. Revelio. Tính ra khu này đồ nhóc. Đây. Oh dear, I shall get in trouble for this. Levioso. Accio. Mày xài cái gì ta? Revelio. Lumos. Is everything all right? Rồi thứ ổn chứ. Hello. Xin chào, Nice to rất see vui khi you được gặp again. bạn. Thank you for asking. And I'm afraid everything's not all right. I may be in a Tôi spot đang of gặp cái trouble gói với with thủ the thư. librarian. You might recall that I Bạn có was trying thể, to cast non-verbally when we met in the common room. Well, I mastered that. And now I've taken to creating my own charms. Game Thought này I'd perfected my ngày light càng as a hay đó feather em. charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. Để em đọc cái này đã. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meat told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5.
She won't be suspicious of a new student looking around. Đi kiếm sách cho nhỏ này. I suppose I could help. Nó là sách if bay I have xung the quanh. time. Oh, I'd very much Mà nó đi kiếm appreciate giùm. it. One of the books Làm is chân my sai vặt à. diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove Hai the Peter. charm. Nhiệm vụ thu thập sách bay. Cái này làm sao ta? Levioso. Accio. Hay là cái này cần sửa chữa không ta? Tôi đổi thành chiêu sửa chữa. Cái này đổi thành cái khác. Reparo. Không được. Không biết cái này để làm cái gì. I'm going to have to use Accio to get to those books. Accio. Got it. Một cuốn. Only 4 more to go. Hai cuốn. Chủ yếu nó bay vòng vòng khu này. À, trên kia. Có 5 cuốn. Đâu ta, hồi nãy mới thấy bài ở đây. Kìa. Bên kia. Một cuốn nữa. Revelio. Còn cuốn nó đâu ta? Nhiệm vụ quá trời. Lumos. Bắt được con bướm rồi nè. Đi thả vô cái bức đây. Ồ, tức là đi đại cũng đúng. Chủ yếu là mấy này để lấy kiếm kinh nghiệm thôi. Còn một cái còn cuốn sách bay nó không biết nó đâu. Xuống đây coi. Chắc nằm dưới này. À đây. Accio. Xong. This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. Ủa, chưa đủ mà. Ước gì tình này có trường như trong game. Revelio. Ngoài trường mà như ở về ngoài đời mà trong game này là chết luôn. Nó trưởng tới một chuyện luôn. Không ta. Còn một cuốn nữa. Không biết nó bay ở đâu. Nhìn xung quanh coi. Cuốn nữa không biết nó giấu ở đâu. Hỏi ông này được không? Revelio.
Quay đâu trời? Không thấy luôn. Revelio. Loạn hết á, nếu mà dùng phép thuật không là loạn hết luôn. Nó bay trên trời á. Còn một cái nữa mà tìm hoài không ra, tức ghê. Không thấy. Ý kìa. Trời. Dám trốn thôi ha, bay nhanh quá. Nó bay ở trong này nè. Mấy cái chồng sách nó che. Rồi, đi trả cho nhỏ bạn thôi. Đúng hành. Không, đi ra chứ. Đoạn này nó hơi nhức mắt chút xíu, anh em thông cảm nha. Cả xuống lầu thang mà đi vòng tròn nhức mắt. Đây. Hello, Cressida. I collected your books, including your Cressida. diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Nhìn bé này xinh ghê. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. It's a relief to finally have an answer as to why that portrait Lên cấp 8 rồi. Hình như là đồ của mình. Có mấy cây đũa xịn nè. Tay cầm. Thiết kế tay cầm xoắn. Tuyệt vời. Nón. Mấy cái nón nhìn chán quá. Bỏ đội. Bắt kiến. Áo choàng. Áo choàng xịn hơn nè, có thể nâng cấp được luôn. Lên bộ đồ khác liền. Có phép rồi, súng đạn cửa gì. Không biết sao mở được cái này luôn. Revelio. Mình phải cuộn đúng. Một với 21. Không hiểu. Rồi sao một? Hình như là cái vòng tròn theo số đúng không? Sao? Muốn mở được cái này không? Phải có những kiểu mà I'd better keep an eye on high places around the school for chắc mấy cái đó phải cần người chỉ ấy. Chứ khơi không biết. Revelio. Bộ này cũng có đồ nữa nè. Kệ đi. Tôi làm biến lấy quá.
Đi làm vụ chính đi. Chưa cho mở. Tôi mở map lên, đánh dấu lại. Có cái trường này mà sợ lụi hụi là tối đi lạc một cái một là chắc khỏi kiếm luôn. Chào đi. Mấy bức tượng này nó chào mình đó. Revelio. Nó có đồ ở đâu mà mình lấy chưa? Mình quét chưa ra. Ra đây cũng có đồ. Revelio. Ok đi. Làm vụ chính đi. Quét hoài nó ra. Ngồi ra đợi ông giáo sư. Ai đây? You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox. It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Cái đó. Chờ You đã. accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Cuốn sách nào như trong khu vực bị hạn chế. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. Trang nó bị thiếu. It Có gì appears vẽ ai đó đã someone đọc has cuốn got sách to the này book trước chúng ta. before us. Still, Tuy nhiên, tôi cần có thời gian để nghiên cứu những thứ còn lại. perhaps we Có lẽ can chúng ta still cần có salvage thể something useful. It may take some time. cứu vãn được. I wonder why it was Tôi tự hỏi here, tại sao nó lại ở below đây, Hogwarts. ở I bên dưới think I Hogwarts. know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive, Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has Tập trước là insisted tôi that I đã speak directly to the lại minister căn phòng about đó mà mình đọc được cái George's suy death. nghĩ ngày xưa. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Hoàn thành nhiệm vụ. Ông thầy em nói là trong thời gian chờ đợi ổng nghiên cứu á thì hãy đi làm quen với bạn bè đi.
defending Hogsmeade against trolls. Đọc. You know, there is such a thing. Dueling metal and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed ones. Also, the training dummy is Thư still của available. Lucas. Này thằng nào? À, cái thằng Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Lucas là thằng đợt trước trong cái chỗ mà tập chiến đấu với nhau á. Nhà bản đồ thế giới. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive Dạ spell. mình một đống nhiệm vụ luôn. Please complete the 3 chỗ. assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Revelio. Lumos. Ở chỗ nào gần mình sẽ đi trước. Revelio. Đâu ta? Đồ nằm ở đâu? Chỗ này đợt buổi tối bị cấm đi qua đây. Khu này khu mới. Bữa giờ mình chưa qua đây. Dư thực vật à. Bắt đầu. Cho bà cô mới bà này dạy sinh học. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here, you'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. Giờ lớp học bộ môn mới. Môn thảo mộc, thảo dược. Thảo mộc học. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the Một loại củ ngọt ngào. Accio. Tôi nhớ có cái loại củ mà nhổ rồi nó la sùm. Shall we? First, let's protect our ears. Đúng rồi, con này chứ gì nữa. Giật nó la nè. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Nó la dữ lắm. Kéo. Điếc tai luôn, bể kiến luôn. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo. Sửa chữa. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go.
Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to Mình tìm được một bloom. mớ hạt giống đợt trước á. I've arranged for you to have your own potting table Giờ here đi in the trồng hạt giống đó. classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my Trồng hạt starter giống. arrangement. This is fancy. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Phải chờ à. Phải đợi à. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was... Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Go on. Grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. À, cái này nè. Thumb once. Don't worry. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at Thì it. tôi lấy cái này. And they'll do the rest. Tôi xài sao? Giữ tab. À, ok. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Còn giống như bơm nữa. Some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Trời ơi, tấn công tôi luôn vậy. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Just because those cabbages will chomp on a dummy doesn't mean they do the same on, say, a goblin. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Rồi có thể thu hoạch rất nhiều nè. Lấy hết. Mai mốt có gì mình xài. Revelio. Rồi trong này có cái gì á.
cái này hả ta? Rồi, mình lại. And with that helpful reminder as to why we should always Gặp wear lại our bà giáo sư hồi nãy. driving gloves, I shall end Đó our mà lấy được lesson một here. mớ I trái tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Chinese chopping. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will Chắc là bà này sẽ bà dạy mình cách tấn công bằng cái trái đó. That's everything. Do come Bây by giờ là for a mình luyện chat kỹ năng cho mình sometime. á. I so enjoy checking in with my new students. Nhiệm vụ thảo mộc. Xong. Only cost me my damned hearing. Tôi mở map. Chuẩn bị làm nhiệm vụ nhiệm vụ này. Yêu cầu level 4, mình hơn rồi. Nó có một nhiệm vụ phụ nữa nè. Ồ, phải đi ra ngoài à? Bản đồ thế giới. Dịch chuyển được không ta? Xa lắm. Giờ phải đi ra cái làng hồi nãy á. Cái làng của cái tập trước mình quýnh mấy con trâu á. Tôi đi đây. Revelio. Khu này có đồ đây nè mà không biết nó nằm đâu. Tôi quên mở map bên kia nữa. Tôi chuyển cho lẹ. Wish I brought the pet owl to school. Don't misunderstand. I adore it. Xa lắm. Gặp lại con Natty. Revelio. Lumos. Revelio. Của con ma kìa. What are you up to now? Revelio. Để cấp 9. Phá rồi. Phải chạy tuốt ngoài. Ra ngoài làng á. Ví dụ cho mình cởi con gì đó cho nhanh nhanh cũng được. Nó chạy bộ.
Revelio. Này là gì đây? Revelio. Nó là lạ là quét liền. Nắm nhảy. Con này nhiều lắm, không vừa lụm chặt túi. Xa dưới trời. Phúc chỉ là tha. Đây là gì? Revelio. Cái nhà quen lắm. Cái nhà này giống của cái ông gì mà hồi trước học bị đuổi học á. Cái đuổi ở đây canh mấy con sinh vật huyền bí. This looks intriguing. Cái hàng ở đây. Thôi kệ đi. Đi làm nhiệm vụ đi. Lụi hụ gặp cái con quái mạnh nó quýnh cho ỉa. It is good to see you, my friend. Revelio. Travel broadens the mind. Tiền nhóc hết trơn, quá trời tiền. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. Ông muốn thứ tôi tìm thấy. Cái này hỏi là tại sao mình bị truy đuổi á, bởi mấy thằng tập trước. Nên trả lời nó không ta, hay là giấu? I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs.
All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Revelio. I beg your pardon. How dare you threaten me? Gì vậy? What's going on here? Bên kia có nhiệm vụ kìa. Ở đây có nhiệm vụ phụ nè. Might I beseech you for some assistance? Hello. Can I help Tôi you? có thể giúp gì cho bạn? Thank goodness. Yes. Cảm ơn. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Cô nhỏ này nói là làm rớt cái gì tới dưới đáy hồ, kêu mình kêu xuống kiếm giùm. Diving into the lake sounds like an adventure. Làm luôn. Tell me more. Splendid. Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Lặn xuống dưới hồ kìa mới thước đo thiên văn. Dưới này không biết con thủy quái không nữa. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. Găng tay. Mắt kiến. Mấy đo thiên văn I kìa. should let Grace know that I found her family astrolabe. Có rồi. Áo choàng này thật là ám. Bệnh nhân ơi. Hình như con gì dưới hồ á, bên góc bên kia kìa. Giờ chưa đụng tới nó được, kệ đi. Hôm nay tôi buồn ngủ quá nè ơi.
Chắc là ca đi ngủ sớm quá. Buồn ngủ thấy ghê. Giờ mắt mở không lên luôn. Anh em thấy bữa nào mà tôi ít nói là anh em biết rồi đó. Bữa đó tôi làm mệt á, làm nhiều mệt á. Hello, Grace. Nên buồn ngủ thì ít nói lắm. Coi nó hơi... Tôi buồn ngủ là anh em coi buồn ngủ theo luôn. Did you find the astrolabe? I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me, and for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank Dưới you nước có con again. gì á? And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Accio. Revelio. Chết thì quái. Sao lặn xuống? Cái này có đồ nè. Đồ mình nhiều rồi đó. Bán bớt này. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. Chiến đấu rồi. Enough out of you. Leave her alone. Stay behind! Rồi tôi đổi chiêu đó. Lông hồng ở số 2. Levioso. Incendio. Stop that at once. Look what you've done. You hunter. Chùm tới rồi. I'll watch the light go out of your eyes. We can hold them off. I'm not going anyway. Levioso. Take this stupid off of my dead body. Accio. Stop that. You just wait till I come down. Reparo. Accio. You're going to regret that. Incendio. Xong. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders Em ăn cơm chưa? Em ăn rồi anh. Con cái giờ buồn ngủ quá. Ashwinders. Chắc làm xong ca này đi ngủ. Không làm cả hai. Quán sáng mai bù cả hai cho anh em nha. It's a long story, but thank you for your Chắc là sáng mai tôi lại sáng bù lại. Mấy bữa nay bận quá. Sáng bận công việc nên không có đi được, không có like được.
Best get moving on my research before they return. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, Okay, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I Tôi thấy game này nói nhiều ghê to luôn. test my theory when I was so rudely Quá trời interrupted. nói luôn. You see, Tôi sợ mấy con game nói nhiều lắm. in Merlin's writing Nó làm has a chậm nhịp symbol game. in the center. That started me thinking, what if... The mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care Kiểu to nó quá do dữ the như mình học honors? tiếng Anh. We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock Thì full game of này nhớ mallowsweet with me. It's just Harry over there Potter. by my tent. Lấy đồ This giùm trunk. bà. Yes, take Thân it cây à? empty, even if you already have Đúng, lấy nhiều. I have the mallowsweet. Lovely. Now, Revelio. notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Chạy dưới đất Each này. trial has these features. Place the mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. Cái ghê vậy? Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Revelio. Là sao? Bốn dầu này để làm gì? Incendio. À, đốt lửa, The ok. flames make the pyre sink. Ngon. Đúng rồi. Trong đóng hai đứa tơi già già. Thật sự thì ông chọi sụp. There, how beautiful! What a day! I can hardly believe it. Nói chuyện với bà khảo cổ học ở Phủ Gia. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the Ôi, vậy city thôi of à? my notes and books. Sao nhiệm vụ? Revelio.
thought Ramrock's loyalists would go this far. It's like a place right out of a storybook. Buổi tối mình được đi ra ngoài đây à? Đáng lẽ là mình phải về nhà đúng không? Mình phải về chỗ mà giường mình để ngủ đúng không? Về lại thôi. Đi đúng xa luôn á. Game này về sau chắc có bet nuôi. Mình thấy mấy combo quýnh chưa đã tay vậy chứ. Rồi vô tập này nói chuyện không thấy buồn ngủ. Đã mệt mệt rồi vô tại buồn ngủ. Revelio. Chắc lên cấp được quá. Tôi đánh dấu đường về nhiệm vụ tiếp theo thôi. Cũng gần. Trường bự quá đáng. Sao bà này ngồi đây? Sao nhỏ này ngồi đây? Tối rồi. Cũng đi ngủ. Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow that. It would make him look completely... Ồ, học ra pha thuốc nè. Chắc học xong cái này rồi tôi up luôn. Ngồi đợi tới sáng. Bắt đầu vô học pha chế độc dược. Lớp độc dược. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both nhớ hồi đó ta học cái này là để chế thuốc thay đổi ngoại hình đó. By brewing a Wigan Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Can. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Ít thôi. Vậy. Người đóng Harry Potter là những người giàu nhất thế giới có đâu. Nó bình thường mà. Cũng giàu đó, nhưng mà không tới nỗi giàu nhất thế giới đâu. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients.
Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be Hiện purchased. tại là có thể lấy thuốc từ của ổng để chế, nhưng mà về sau là phải tự tạo ra nguồn thuốc của riêng mình. Resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. My parents considered keeping me home from school. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Endurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever Do as là I tôi được hoped. vô phòng ổng thoải mái á, phải tính giờ mình lấy thuốc giùm. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Tôi là lấy không? I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. Để lấy giùm nó không ta? I've enough to worry about collecting the ingredients he wants me to get. I'm afraid I can't help you. I understand. I'll sort something else out. Your potion should not be that. Đống đồ luôn. Revelio. Precision is... Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Để thuốc ra hành đó. It's not supposed to. Ghê trời. Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Còn thì đọc trong thầy. I brewed an Edurus potion as you asked, Professor. Glad you managed to stay on task. Not every class is so eventful. I saw Mr. Weasley speaking with you earlier. He can be quite persuasive. Glad you managed to resist. You've done well today. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. Tính là làm con này xong chút xíu làm thêm ca nữa. Simply anywhere. Mà giờ buồn ngủ quá. And you can keep that Fwooper feather. Chịu hết nổi. This time. That'll be all. Rồi, xong. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Revelio. Rồi cấp 10 rồi. Sir Nicholas, our house ghost, is looking for you. You can find him near the Great Hall.
on another adventure, are we? Auto up cho mọi người. Buồn ngủ quá chịu hết nổi rồi. Rồi ngủ sớm để có gì để sáng mai cỡ 11 giờ tôi like ca bù lại cho ca buổi tối ngày hôm nay. Cả hai. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha. Rồi tôi up đây. Bye bye.